کو اوپن کرتا ہوں، اور اب جو ہے ہم اس طرح کا اس کا فارمیٹ کریں گے کہ ہم ایک رائٹ سائڈ سے لیں گے، ایک لیفٹ سائڈ سے لیں گے، اور جو مقرر بولنا چاہیں گے ان کو بھی جو ہے یہ بالکل حق حاصل ہوگا۔ پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی وہ کھلا ہے، سارے کھلا ہے، تو اس لیے لیفٹ سائڈ سے ایک اور رائٹ سائڈ سے، تاکہ کوئی ہمارے بھی ڈسکریمنیشن اس میں تصور نہ کیا جائے۔ تو بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ آئی ڈکلیئر دس کانفرنس اوپن۔ میں ایسا گزارش یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہمارے نامور جورسٹ ہیں وہ ضرور کنکلوڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ان کو اس لیے بلانا چاہتا ہوں کہ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ آج ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کانفرنس کی۔ جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ معزز وکلاء، پریس سے منسلک دوستوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہفتوں سے، میں تو یہ پبلکلی کہتا رہا ہوں کئی سالوں سے، کہ ہماری جو ادارہ ہے عدلیہ کا، اس میں بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، اور یہ یہاں تک دراڑ پڑ گئی ہے کہ اس ادارے کا اب یکجا ہو کے کام کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ ناممکن ہو گیا لگتا ہے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر اور بتا سکتے ہیں یہ فیصلہ کس طرف ہوگا۔ دو گروپ ہیں، ایک الف ایک بے۔ اب الف کے اگر ایک بینچ پہ 3 جج ہو اور بے گروپ کے 2 تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر الف کے 4 ہوں اور بے کے 3 ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا۔ یہاں تک یہ معاملہ گر چکا ہے۔ اب اس میں اس کے ساتھ معاشرتی انتشار بھی ہے۔ معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے۔ عدلیہ ایک قانون کی تشریح کرتی ہے، دوسرے دن پارلیمان اس کو تبدیل کرنے لیجسلیشن لے آتی ہے، وہ لیجسلیشن لے آتی ہے، عدلیہ اس کو دوسری طرح مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دیتی ہے، اور یہ کیٹ اینڈ ماؤس کھیل چل رہا ہے۔ اس طرح کی جو دراڑیں ہیں وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بزرگ ترین شخص کے چہرے پر جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح کا پاکستان کا عالم ہوا، ہر کسی کے ساتھ پولیٹیکل سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن یہ
जुडिशरी में भी दाखिल हो गए। जुडिशल उमूर को अदालतों में रहना चाहिए, लेकिन वो पार्लिमान में भी और इंतजामिया में भी दाखिल हो गए। और इसमें आप देखें कि जो हम जिस चीज को एहसास नहीं कर रहे कि हम कौन सी कौम है। हम वो कौम है जिसने अपनी इस 70 साल में इस तरह खाया पिया, नारे लगाए, हवाई फायरिंग करके, नुमाइशी हमने कंज्यूमरिज्म की कि हम अब इतनी बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें उनकी कमाई जो उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं, डकार भी नहीं मारा, वो कर्जे अदा करते रहेंगे। अगली 4 नस्लें वो जो कमाएंगे वो हमने जो लगा दिया, खा लिया, डकार मारे, पार्टियां की, दावतें की, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हवाई फायर, वो जो कुछ हम हीरे जवाहरात हमने खरीदे, मर्सिडीज गाड़ियों में नहीं बैठे, उससे नीचे बात ही नहीं की, इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने से उनको हमें और कर्जे चढ़े। ये कर्जे जिस हमारी नस्लों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने, मेरे पड़पोतों ने जो देने हैं वो हम खा चुके हैं। चीन में, जब चीन एक भूखा गैर तरक्की याफ्ती मुल्क था, वो चाय मंगाते ही नहीं थे, वो वाइट टी पीते थे, कहते थे वाइट टी है। वाइट टी क्या है? उबला हुआ पानी बगैर पत्ती के, पत्ती नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उबले हुए चावल उनकी मेन डिश हो जाती थी, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। नहीं, उन्होंने इस तरह खाया कि वो चरखे भी खा रहे होते, वो टिक्के भी खा रहे होते, वो और नारे लगा रहे होते और खुश होते ही, सोचते ही ना कि किसके मुंह से निवाला निकाला जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल में जब हम देखते हैं कि हमारी बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, तो हमें आज सोचना है। पहली बात मैं समझता हूं, जो मैं अर्ज करूंगा, मैं मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं इसको। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी, यानी, और कोर इशू ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, क्या आइन का यह तकाजा है कि नहीं है। अब हुआ क्या है कि असल इशू ये है, जब भी आप इस पे सोचेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए कि नहीं, और इसको उलझा दिया गया है कि बेंच 7 मेंबर बेंच था, 5 मेंबर बेंच था, बेंच किसने अपॉइंट करना था, फुल कोर्ट बेंच क्यों ना हुआ, फुल कोर्ट लाते, फुल कोर्ट 15 का अगर चीफ जस्टिस बंदयाल बना भी देते तो दूसरे ग्रुप ने कहना था 2 बंदे इनसे निकालो, क्योंकि वरना उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। 15 में मेजॉरिटी बंदयाल साहब की रहती है। वो उन्होंने दूसरों ने कहना था ये एजाजुल हसन को और नकवी साहब को निकालो, वह फिर अब 13 जब रह जाते, 13 में इनकी मेजॉरिटी हो जाती। अब 13 में जब उनकी मेजॉरिटी होती तो इस ग्रुप, पहले ग्रुप से ये आवाज़ उठती कि अगर एजाजुल हसन को और नकवी साहब को इसलिए निकाला गया है कि वो उन्होंने रेफरेंस कर दी थी और प्राइमा फेसी व्यू दे दिया था चीफ जस्टिस को लिख के कि इस पे सो मोटो करो, तो जिन जजेस ने, 4 जजेस ने अपनी हतमी ओपिनियन दे दी है, अतर मिनल्ला, मंदो खेल,
मंसूर अली शाह और याया अफरीदी, उनको निकालो। अब वो निकाल दो तो चीफ जस्टिस की बर्तरी हो जाती है। अब ये कहाँ रुकना, ये डाइवर्जनरी है, ये बात डाइवर्जनरी है कि बेंच किसने बनाना है। भाई असल बात ये है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। सो असल इशू ये है, उसको डाइवर्ट उससे करने के लिए, डाइवर्जन के लिए मुख्तलिफ इशूज उठाए गए हैं। अब इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, ये मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। मुझे 1.5 महीना पहले मीडिया ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शक है? कि जी वो फौज कहती है हम नफरी नहीं दे सकते, वो रेंजर वाला इंटीरियर मिनिस्टर कहता है हम रेंजर नहीं दे सकते, वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस बेंच ही को नहीं मानते, और उसका भाई भी ये कहता है जो लंदन में बैठा हुआ है, हम तो बेंच को नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। तो ये तो हुकूमत उस पे फैसले पे अमल ही नहीं करेगी। मैंने कहा, और ये मेरा मौक़िफ़ है, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हतमी हो उस पे अमल दरामद खुद ही होगा। ये कोई करिश्मा है हमारी आइन का भी, हमारी आइनी सोच का भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल की फैसले से, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये बस ये सॉफ्ट पावर ऑफ दिस कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूं उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फ्रंट करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टू टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड with the Constitution, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. अगर ये डिफाइंस सुप्रीम कोर्ट की सिपा सालार और उसके इदारे की तरफ से भी होना शुरू हो जाती है, और इस वक्त ये बड़े मुतमईन है कि सिपा सालार हमारे साथ है। पर मैं कहता हूं अगर ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रहे, कोई दुनियावी ताकत नहीं है
जो उसको डिफाई कर सकती है. The Supreme Court has to be obeyed, and we have to support this particular effort of forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. बहुत शुक्रिया चौधरी साहब. मैं थोड़ा सा शब्बर रज़ा रिजवी साहब ने रिक्वेस्ट की है. हाँ जी, मैं उनको जरा जाना है. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शब्बर रज़ा रिजवी साहब को करवा दूं. प्लीज शब्बर रज़ा. मैं एक मिनट, मुझे हर 4 घंटे बाद दवाई लेनी होती है, तो मेरा रोज़ा भी नहीं है. आपकी इजाज़त से मैं ये गुनाह करता रहूँ. खा लें. शब्बर रज़ा रिजवी साहब. Hello. The respectable host, the learned participants, speakers, and the audience, Assalamu alaikum. आज का जो टॉपिक है वो मौजूदा हालात में चौधरी एतजाज़ हुसैन साहब बता चुके हैं उसकी क्या अहमियत है. इसलिए मैं उसको छोड़ते हुए और टाइम बचाते हुए जो मेरी गुजारिशात हैं, जो मेरे जहन में है, वो मैं अर्ज़ करूँगा. बड़ी खुशी की बात है, मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि हमारे आर्मी चीफ ने एड्रेस किया है पार्लियामेंट में एक कमेटी को या मेंबर्स को, मुझे डिटेल नहीं पता, मगर उस पे उन्होंने बड़ी खुशाइंद बात की है कि वो या आर्म्ड फोर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हमें डायरेक्शन आइन से और इलेक्टेड लोगों से मिलती है. ये बड़ी अच्छी बात है. और हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि आर्टिकल 2A के जरिए अब इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, हमारे एक सूफी जज के मुताबिक तो 9 कमांडमेंट्स इससे निकलती हैं. मगर जनाब, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा कि डेमोक्रेसी, इलेक्टेड गवर्नमेंट एक तरफ और ओलिगार्की एक तरफ. ओलिगार्की और डेमोक्रेसी में फर्क है. इस फर्क को ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल सब समझ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव मौजूदा हालात के मुताबिक मेंशन करूंगा. वो ये है कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स अथॉरिटी थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव. यानी स्टेट अपनी अख्तियारात इस्तेमाल करेगी इलेक्टेड लोगों के थ्रू. और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी हमारे मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया और हमें डेमोक्रेसी भी दी और साथ ही डेमोक्रेसी वो दी जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया.
हमारी अदालतों ने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें एक उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी करार दिया, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। इसको बहुत सारे केसेस की एग्जांपल दी जा सकती है। मैं सिर्फ महमूद अचकज़ई केस को मेंशन करूंगा, वो इसलिए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जब 77 में डिपोज की गई और डिक्टेटर की गवर्नमेंट आई तो बहुत सी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आई और प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है इट बिकेम मोर पावरफुल देन बिफोर। तो इन अमेंडमेंट्स को जब 8th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने पास किया तो वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम अपने टॉपिक से दूर चले जाएंगे। बहरहाल कोर्ट ने ये कहा, बावजूद इन अमेंडमेंट्स के, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं, इसेंशियली कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसलिए हमारे 8th अमेंडमेंट के बावजूद, 77 के मार्शल लॉ के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, जो कि बाद में रिपीट हुआ कई जजमेंट्स में, कि हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लिंच पिन है सिस्टम में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो ऑफिस है द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रोविंस में द चीफ मिनिस्टर। मैं इस सिलसिले में आर्टिकल 48 इज वेरी क्लियर दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसको कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, कौन चुना जाता है, कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली। तो हमारे आर्टिकल 52 में नेशनल असेंबली और आर्टिकल 107 में प्रोविंशियल असेंबलीज प्रोवाइड की गई। ये हाउसेस प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। 52 और 107 आर्टिकल्स में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की मियाद मुकर्रर कर दी गई कि दे विल बी एन एग्जिस्टेंस फॉर 5 years। लेकिन इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में लिख दिया, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। I repeat, unless sooner dissolved. Kindly note these words are very important, which I will elaborate later on. So 5 साल के लिए नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली मार्ज वजूद में आ गई, मगर वहां लिख दिया कि ये पहले डिसॉल्व की जा सकती हैं 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी। आर्टिकल 91 के तहत जब ये असेंबली आ गई तो अब ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ गया, आर्टिकल 130 के तहत चीफ मिनिस्टर का आ गया। अब जहां आर्टिकल 52 और 10 प्रोवाइड किया गया फॉर द ड्यूरेशन, उसी तरह आर्टिकल 58 में और आर्टिकल 112 में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को एडवांटेज दे दिया गया कि वो अगर टर्म पूरी होने से पहले, ड्यूरेशन ऑफ 5 years पूरी होने से पहले अगर चाहें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिवली एडवाइस करके नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं करेंगे तो इट विल स्टैंड डिसॉल्व आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 hours। अब ये दोनों प्रोविजन इन कंफॉर्मिटी हैं विद आर्टिकल 52 और 107। अब क्योंकि
There has to be Prime Minister, elected Prime Minister, caretaker nahi, and Chief Minister all the times in the parliamentary system, except when they are dissolved, when the assemblies are dissolved. इसलिए फौरन आर्टिकल 224 में प्रोवाइड कर दिया गया टाइम ऑफ इलेक्शन. अब टाइम ऑफ इलेक्शन या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, उनके बाद जनरल इलेक्शन, दो सूरत हाल हो सकती हैं. वन, अगर तो असेंबली 5 साल की टर्म पूरी करे और डिसॉल्व हो तो आर्टिकल 224 की क्लास 1 डिमांड करती है कि विद इन 60 डेज नया इलेक्शन होना चाहिए, नॉट लेटर देन 60 डेज. और अगर असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली टर्म पूरी करने से पहले डिसॉल्व हो जाए, यानी अनलेस सूनर डिसॉल्व, तो 90 नॉट लेटर देन 90 डेज में ये इलेक्शन होने जरूरी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इन हाउसेस का मौजूद होना जरूरी है. और आर्टिकल 218 और 19 के तहत ये ड्यूटी लगा दी गई इलेक्शन कमीशन की कि वो ये इलेक्शन इस टाइम के अंदर करवाए. अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन की को डायरेक्शन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड कर दिया कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल एक्ट इन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. नो एग्जीक्यूटिव, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ फेडरल और प्रोविंशियल का लफ्ज इस्तेमाल होता है. चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरल एग्जीक्यूटिव का कौन है? प्राइम मिनिस्टर. प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर. लिहाजा तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इनकी ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को जिस चीज की भी जरूरत है वो प्रोवाइड करें. अब मैंने मिनिस्टर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब का बयान पढ़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे नहीं सकती क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी नेशनल असेंबली के पास है. जनाब, मैं आप सबको ये तवज्जो और ख़ास तौर पर जिन्होंने ये कहा है वो आर्टिकल 84 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा. ये सब बहाने हैं. पंजाबी में सेइंग है, मन हरामी ते बहाने ढेर. तो अगर मन हरामी है तो बहाने आप ढूंढ लें. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम सूरत हाल को मीट किया है. आर्टिकल 84 ये कहता है अगर कोई इफ नीड हैज ए रीजन, यानी बजट के अलावा अगर कोई ऐसी नीड एराइज हो जाए जो बजट स्टेटमेंट में कंटेम्पलेट नहीं की गई, तो आर्टिकल 84 फेडरल गवर्नमेंट को विदाउट रेफरिंग इट टू द नेशनल असेंबली एक्सपेंडिचर को, फेडरल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 84 में ऑथोराइज किया हुआ है. काइंडली सी आर्टिकल 84. अब आप देखें कि अगर बाद सिचुएशन में नेशनल असेंबली है ही नहीं, इफ नेशनल असेंबली स्टैंड डिसॉल्व, तो गवर्नमेंट क्या बहाना करेगी? नेशनल असेंबली है ही नहीं. इसलिए फेडरल गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर इलेक्शन के लिए ऑथोराइज करे? इसके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, बनाने वाले थे, वो शायद अपनी कौम को समझते थे. उन्होंने आर्टिकल 86 प्रोवाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि व्हेन नेशनल असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, नेशनल असेंबली हो ही ना, तो आप ये कहेंगे किससे इजाजत लें? कस्टोडियन तो नेशनल असेंबली है. आर्टिकल 86 कहता है व्हेन नेशनल असेंबली स्टैंड डिसॉल्व, फेडरल गवर्नमेंट फॉर 4 months कैन ऑथोराइज द एक्सपेंडिचर. लिहाजा
असेंबली हो, असेंबली डिसॉल्व हो, आर्टिकल 84 और 86 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करने की ऑथोराइज है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है जिसमें राइट ऑफ वोट और राइट ऑफ इलेक्शन एडल्ट वोटर को और पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। अगर 224 के तहत 90 दिन के अंदर पंजाब के और दूसरे केपी के लोगों को इस राइट से महरूम किया जाएगा 14 मई के बाद, तो ये सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर ये नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा जनाब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आर्टिकल 5 ये कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन, और अगर आप इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेंगे, अगर आप डिसओबीडियंस करेंगे, बहुत सी डिक्शनरीज में और हमारी जजमेंट में लाइक सिंध हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फारूक लगारी केस, लियाकत हुसैन केस में आर्टिकल 5 की वायलेशन को सबवर्शन करार दिया गया है, और यह भी कहा गया है कि इन दैट केस आर्टिकल 6 में बी अट्रैक्टेड। देयरफॉर आप आर्टिकल 6 देखें, वहां एब्रोगेशन के साथ सबवर्शन भी है, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, होल्डिंग इन अबेंस भी है। जनाब इस वक्त आर्टिकल 24 की, आर्टिकल 84 की, आर्टिकल 58 की, आर्टिकल 112 की, इन सब कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि डिसओबीडियंस हो रही है तो ये सबवर्शन भी हो रही है। सिर्फ आर्टिकल 245 को अगर डिसओबे किया जाए या 244 को ओबे किया जाए तो आप उसको कहते हैं सबवर्शन। आर्टिकल 5 वे में द डिसओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी एक आर्टिकल का जिक्र नहीं है। लिहाजा किसी भी आर्टिकल को अगर आप डिसओबे करेंगे तो आप उसको सबवर्ट करेंगे, आप उसको सस्पेंड करेंगे। तो ये जितने आर्टिकल्स मैंने कहा ये इस वक्त सस्पेंडेड हैं और इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, इस वक्त ओलिगार्की है। सर थैंक यू वेरी मच। आखिरी फिक्रा जनाब, मैं बड़े दुख से कहता हूं, इजाजत लेके मैं जब पीछे देखता हूं, यकीन करें मुझे लगता है कि वही हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, उसी किस्म के क्राइसिस हैं, उसी किस्म के आपस में झगड़े हैं। मैं ना मानूं की बात है जो 71 में थी। अब आप क्या तोड़ना चाहते हैं? आपकी इन लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान के लोगों का ये हाल है। आप जब घर अपनी गाड़ियों में बाहर जाएं, छोटे बच्चे 6 महीने 5 महीने 2 महीने माँ ने ऐसे उठाए होते हैं, आपसे मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं। ये हाल है पाकिस्तान का। छोटे बच्चों के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए माएँ सड़कों पे मांग रही हैं। सच्ची बात यह है पाकिस्तान में इस वक्त इंसानों के बच्चों के लिए ना खुराक है और ना दवाई। मगर कभी आपने देखा जर्मन शेपर्ड के बच्चे ना दवाई से महरूम हैं ना खुराक से? यह है आपका मौजूदा पाकिस्तान, जो यकीनन कायदे आज़म का और इलामा इकबाल का पाकिस्तान हाल नहीं। सोल्यूशन चौधरी साहब ने कहा था, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, आर्टिकल 224 को फॉलो करो और 14 मई को 90 दिन के अंदर जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया उसमें इलेक्शन करवा दें। Thank you very much. It was illuminating discourse indeed. It tantamounts to subversion of the constitution, but we have to listen to so many other speakers. And मेरी सिर्फ विनती होगी कि ज़रा वक्त का ख्याल कीजिएगा, आप अपने दोस्तों और भाइयों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं।
منیر خان نیکسٹ. خواجہ طارق رحیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سر میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میرے دوست میرے سینئر بھی ہیں جونیئرز بھی ہیں آج سب یہاں موجود ہیں. مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار موجود ہیں. مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست حامد خان موجود ہیں اور میرے تمام ینگ لائرز یہاں موجود ہیں. مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ ایک ہمارے ایم این اے جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بات کی آئین کی بات کی وہ بھی وہاں موجود ہے. میں لمبی بات کرنے میں قائل نہیں ہوں. ہمارا ٹاپک ہے سینکٹی آف دا کانسٹیٹیوشن. میرا خاندان 100 برس سے زیادہ اس قانون کے پیشے میں رہا ہے. میں نے 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے لے کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک کا ہے. ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ لی ہے. پریزیڈنٹ صاحب جب ہم نے اوتھ لی ہے تو ہم نے یہ اوتھ لی تھی کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے. آج اس آئین کی پاسداری نہیں کی جا رہی, اس کو سبورٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود کیونکہ وکیل ہوں ایک کیس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اتنا ضرور کہوں گا پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں دخل دے. اگر وہ دخل دے گا تو ہم تمام وکلاء ہم سپریم کورٹ کی سینکٹی اس کی سپریمیسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے چند برس پہلے اعتزاز احسن نے یہ بیڑا اٹھایا تھا. آج آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اسپرٹ میں اسی طاقت سے پاکستان میں لافل لیجسلیشن کو قائم رکھیں. کسی کی انٹرفیرنس ہمیں برداشت نہیں ہے. اور اس لیجسلیشن کی جس کا صرف 48% 50% ووٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے, جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے, کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں؟ ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, نہ کریں گے. یہ ہمارے وکلا کا فرض ہے. میں بات نہیں اس لیے زیادہ لمبی کرنا چاہتا. میرے دوست سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات سنوں, مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اس عمر پہ بھی جو میرا پریزیڈنٹ کہے گا, جو میرے باقی کہیں گے, میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عابد زبیری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, سینئر وکلا یہاں بیٹھے ہیں, کہ آپ نے یہ جورسٹ کانفرنس آج آپ آرگنائز کی اس برے حالات کے وقت. تو آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا ہے اور میں آپ کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت وقت اشد ضرورت تھی جو یہ کانفرنس آپ نے یہاں بلائی, اور ہم بڑے فخر ہے کہ ہم اس میں شامل ہوئے. دیکھیے بات اب سب کو پتہ ہے جو ملک میں ہو رہا ہے. اب یہ جنگ ہے میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز کی. میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں, اور میں ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ میرا فرض بھی ہے اور آپ سب کا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں. بالکل صحیح کہا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب نے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے, لیکن سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس آئین کے تابع ہیں, آئین کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہو. خواجہ صاحب وہ پارلیمنٹ ہے, اس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو بھی آپ کو ان سے وہ ہو. ہمیں چاہیے ایز این انسٹیٹیوشن کہ ہم کوشش کریں کہ یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. دیکھیں وقت کی اشد ضرورت یہ ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھیں ساتھ اور اس مشکل کا حل ڈھونڈیں. میں نہ مانوں والی بات نہیں چلے گی کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ باتیں. تو میری ایک درخواست ہوگی اس فورم سے, اور آپ لوگ یہاں بڑے بڑے قانون دار بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ اس بات کو سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں
کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ بات کرو آپس میں. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آئین کی تشریح, قانون کی تشریح یہ پارلیمنٹ, یہ کورٹ کا حق ہے. کورٹ آئین ان کو اختیار دیتا ہے, جوڈیشل پاور اور جورسڈکشن, سپریم کورٹ آف پاکستان کو, ہائی کورٹس کو, کہ وہ آئین کی اور قانون کی تشریح کریں, وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کوئی ریزولوشن چاہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے یا کوئی بھی کرے, کیونکہ آپ سب نے جو اندر بیٹھے ہیں آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ اپنا اوتھ, اپنے حلف کی آپ خلاف ورزی کریں گے اگر آپ نے اس آئین کو نہیں مانا. اور آئین کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, یہ سب چیزیں آئین میں درج ہے اور وہ سب پہ بائنڈنگ ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں تو آپ آئینی ترمیم کر دیجئے اگر اس پہ, لیکن اس سے پہلے تو آئین کے اندر جو بات درج ہے وہ آپ پہ پابند ہے. آپ کو الیکشن 90 دن میں کرانے ہوں گے. ہاں اب 90 دن میں تو نہیں ہو رہے الیکشن. پنجاب کے اندر ایک تاریخ آنریبل سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے, وہ ہے 14 مئی. وہ 90 دن سے آگے تقریباً 1 مہینے آگے کی تاریخ ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور سب بیٹھیں, وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا الیکشن ایک دن ہونا ہے, آپ فیصلہ کریں, آپ اپلائی کریں, اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ میں. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بات سن کے چلے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں اس کیس میں تھا 1 مارچ کو. سپریم کورٹ نے ساری پولیٹیکل پارٹی جو وہاں ریپرزینٹڈ تھی ان کو ایک موقع دیا کہ آئے اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ بیٹھنے کے تیار ہیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. انہوں نے آ کے عدالت میں کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کیس کا فیصلہ کر دیں. وہ الگ بات ہے کیس کا فیصلہ, وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنورٹی فیصلہ ہے یا میجورٹی فیصلہ ہے, اس پہ بحث نہیں ہے. فیصلہ کورٹ کا یہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. 1 مارچ کا فیصلہ اور 4 اپریل کا فیصلہ وہ بائنڈنگ ہے آپ پہ, پارلیمنٹ کے اوپر, سب کے اوپر. اور پھر کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو سپریم کورٹ کی پاور کو کسی طرح کم کرے. وہ انہانس کر سکتے ہیں, اینٹی 55 وہی ساری چیزیں موجود ہیں آئین میں. تو یہ ایک طرح سے ایک جنگ ہے. اس جنگ کا نقصان جو ہوگا وہ انسٹیٹیوشن کو ہوگا اور اس ملک کو ہوگا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ سوچیں, ہوش کے ناخن لیں کہ اس کا نقصان ہم 22-23 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے, اس ملک کا ہو رہا ہے. اگر کوئی انسٹیٹیوشن, اگر آپ کا کورٹ گر گیا اور کورٹ کمپرومائز ہو گیا تو پھر یہ بات نہیں ہو سکے گی. وقت یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, جوڈیشری کی آزادی کے لیے ہم لوگ سب کھڑے. سپریم کورٹ بار کھڑی ہے, ساری بارز کو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے یہاں موجود ہیں, ربیہ باجوہ ہماری ایکٹنگ پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے کہوں گا, گوش گزار کروں گا کہ آپ بھی اس کو سوچیں. اور یہ بات آپ ضرور دیکھیں کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیں. جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک سافٹ پاور ہوتی ہے کورٹ کی, میں سمجھتا ہوں سافٹ پاور نہیں ہے. کورٹ کی قلم کی پاور بہت سٹرونگ ہے اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ نہیں مانے. الیکشن اگر جو حکم دیا ہے وہ اس کو وہ پابند ہے, چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ سب پابند ہے. تو میرا ویو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو بٹھائیں, ان لوگوں سے کوشش کریں. اور میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور بیٹھیں. کورٹ کے اندر بھی اتحاد چاہیے. دیکھیں کورٹ چیف جسٹس جو ہوتے ہیں who is first among equals, آپ لیکن ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, ان کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے جو رولز نے دی ہوئی ہے. کیا رولز کو اس طرح سے بدل کے یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کی وقت ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا خواجہ صاحب کہ آپ نے یہ موقع دیا. اور دیکھیے کوشش آپ کی لیول پہ بھی بہت ہونی چاہیے سر, آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح اس مشکل سے نکلیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا ٹاپک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی, نہ کمپرومائز کریں گے. پاکستان کے ہر جگہ لکھا ہوا ہے, 4 کیس دے سکتا ہوں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی تو ہمارے رائٹس ہوں گے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ لائٹ ڈالیں گے ہمارے بہت ہی عزیز دوست حامد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خواجہ طارق رحیم صاحب, جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب, جناب لطیف کھوسہ صاحب, اور میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو منعقد کیا ہے.
और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें आपने हर स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को भी बुलाया। देखिए, हम एक बहुत गहरे बहरान से गुजर रहे हैं इस वक्त। मुल्क के पाकिस्तान सारी तारीख में, आइनी तारीख में ये बारहा इस किस्म के बहरान पैदा होते रहे हैं और हम बड़े बड़े मुश्किल बहरानों से गुजरे हैं। बहरहाल इससे भी इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, लेकिन चंद बुनियादी असूल हैं जिन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, और उन बुनियादी असूलों पर अगर हम कायम दायम रहते हैं तो कोई वजह नहीं कि बड़े से बड़े क्राइसिस से भी हम खैरियत से गुजर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ना ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा। आप सब पाकिस्तान की आइन की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये एक अजब किस्म के पहले कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इस वक्त की जा रही है, जिस किसी तरफ से भी हो रही हो। बहुत अफसोसनाक बात है ये कहना कि इलेक्शंस जो हैं आइन के तहत एक वक्त में होने हैं सारी असेंबलियों के। ये किस आइन की शिक के मुताबिक ये बात कही जा रही है, ये समझ से बालातर है। कहीं आइन में ये बात नहीं कही गई कि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और दूसरी असेंबलीज के इलेक्शंस एक ही दिन या एक ही वक्त में होने लाजम हैं। ये कहीं पर आइन में मौजूद नहीं है। बल्कि हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ तो हमारे यहाँ तो 4 सूबाई असेंबलियाँ हैं, वहाँ पर 28 सूबाई असेंबलियाँ हैं। और अगर आप देखें तो साल भर थ्रू आउट इलेक्शन सूबाई असेंबलियों के होते रहते हैं। कौमी असेंबली या उनके लोकसभा का इलेक्शन तो 5 साल बाद होता है, लेकिन हर साल बेशुमार हर साल कई 5, 6, 7 असेंबलियों के इलेक्शन होते हैं। वो अपने टाइमिंग के मुताबिक होते हैं। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या उससे पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो ये कहाँ लिखा है कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का इलेक्शन एक वक्त होना? ना उनके आइन में ऐसी कोई बात, ना पाकिस्तान के आइन में ऐसी बात है। ये अजब किस्म की लॉजिक है जो इस वक्त बताई जा रही है कि जी ये वजह, जो बुनियादी वजह इस वक्त बताई जा रही है कि क्यों ये कहते हैं कि एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमारे आइन में जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि हमारे यहाँ केयर टेकर्स का इंदराज है। तो लिहाजा हिंदुस्तान के इलेक्शन में केयर टेकर्स नहीं, वहाँ वही हुकूमत चलती है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। दुरुस्त है, लेकिन केयर टेकर्स होने से इस असूल की कैसे खिलाफ वर्जी हो जाती है, ये समझ से बाहर है। देखिए, केयर टेकर्स तो उस मखसूस असेंबली के इलेक्शन के लिए होते हैं। हर असेंबली के इलेक्शन के लिए अपने अपने वक्त पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट्स बनती हैं। इस वक्त अगर पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई है तो इन दोनों सूबों के लिए आपके केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। लेकिन कल को अगर 4 महीने के बाद सूबाई कौमी असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर उस सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट मरकज में बनेगी, सूबे में नहीं बनेगी। लिहाजा सूबे की जो केयर टेकर गवर्नमेंट का उस पर क्या असर अंदाज हो सकता है, ये समझ से बाहर है। यहाँ एक प्रिजम्पशन है जो कि बिल्कुल आईनी तौर पर गलत है कि अगर सूबे की असेंबली पहले इलेक्ट हो जाती तो कौमी असेंबली के इलेक्शन में वो असरअंदाज होगी। इसका मतलब है कि आप बजाय इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो और वो आज़ाद इलेक्शन जिनको हम कहते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके, कोई वजह नहीं है। ये एक मनफी लॉजिक है जो लाई जा रही है कि जी सिर्फ प्रोविजंस के टेकर गवर्नमेंट के हैं तो इसलिए एक वक्त में इलेक्शन होना ज़रूरी है। इससे आइन की बहुत सारी शिकों की खिलाफ वर्जी एक वक्त में होती है। सो पहली तो बात यह है कि ये एक बड़ा अनयूजुअल स्टैंस लिया गया है कि इलेक्शंस जो हैं सारी असेंबलियों को एक ही दिन और एक ही वक्त में होने चाहिए। दूसरी जो बात है
کہ ہمارا بنیادی فرض ملک کے ہر ادارے کا، نہ صرف عدلیہ کا بلکہ اسی طرح مقننہ کا، اسی طرح انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ آئین کی پر عمل داری کرے لیٹر اینڈ اسپرٹ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں فالو دی کانسٹیٹیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ جو لیٹر پہلے آتا ہے، اسپرٹ بعد میں آتی ہے۔ جو لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، آپ پر فرض ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں۔ جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے آن ڈیزولوشن آف اسمبلی، الیکشن 90 دن میں ہونے، آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بہانے سے آپ اس سے باہر نکل سکیں۔ لہذا فالو دی لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن از آلسو دی لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے اس سے باہر نہیں ہونا، پہلی بات۔ دوسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ انفورسمنٹ آف ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ اینڈ فار دیٹ میٹر سپیریئر کورٹس، یہ آئین کا ڈکٹیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انتظامی ادارے ہیں، all executive authorities are bound by those decisions۔ کس طرح یہ اسمبلیوں میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی، تم تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ آرٹیکل 189 90 جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے اور عمل درآمد کرانا ہے، تو تم واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر کے، فیصلے کو ڈیفائی کرنا بالکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ اٹ از ورچولی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ سو دیئر فور یہ ہم وکلا اپارٹ فارگیٹنگ اباؤٹ کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کس سے نہیں ہے یا نہیں ہے بے شک تعلق، ہم سب سے پہلے وکیل ہیں، پھر اس کے بعد ہماری سیاسی افیلیشنز ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی پہلے میں پارٹی کا ممبر ہوں پھر میں وکیل ہوں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ وکیل پہلے ہیں، پارٹی کے ممبر بعد میں ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ میں آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سب سے پہلے وکیل ہیں، پھر ہم کسی پارٹی کے ممبر ہیں، اور بطور وکیل کے ہمارا سب سے بڑا فرض آئین کی بالادستی ہے۔ ہم ہیں تو آئین ہے، آئین ہے تو ہم ہیں۔ اگر آئین نہ ہو خدا نہ خواستہ تو وکلا کے پیشے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باقی ایکٹیویٹیز تو بعد میں ہوں گی، پہلے آپ آئین کو بچائیں گے اور آئین پر عمل درآمد کریں گے اور کرائیں گے، تب ہی اس صورت میں آپ کے وکیل ہونے کا صحیح معنی میں جواز پیدا ہوتا ہے، ورنہ کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کوئی وکیل جو آئین کی عمل داری کے خلاف بات کرتا ہے وہ در حقیقت آئین کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میری اچھا میں نے مختصر کر لیں، میں ابھی ختم کر دوں۔ میں نے تو کون سی بات لمبی کی ہے جو اچھا نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے چند ایک ایسے انسیڈنٹ سے جو ہمارے لیے اس ملک کی تاریخ میں بہت زیادہ جس نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے سبسٹینٹیو پروویژنز جو ہیں کانسٹیٹیوشن کی اس کو وائلیٹ کیا ہے، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ سلسلہ آج سے مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے چل رہا ہے۔ ہم نے سبسٹینٹیو پروویژنز کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور اس کے برعکس ہم نے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کے اس کو رستے سے ہٹا دیا۔ اسی طرح 2007 میں جو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی وہ جب ہم نے جنرل مشرف کے خلاف پٹیشنز کی تھی کہ بھئی یہ صدارتی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے کیونکہ ہی از ان دا سروس آف پاکستان۔
उस वक्त बदकिस्मती से 9 जजेस का बेंच था, हेडेड बाय लेट भगवान दास। 6-3 हमें टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया था, क्योंकि ऑन मेरिट वो ये नहीं कह सकते थे कि हाँ एक बावर्दी शख्स जो है वो सदारती इलेक्शन लड़ सकता है। तो उन्होंने कहा था आपकी लोग स्टैंडाई नहीं है, चाहे उसमें इमरान खान पटिशनर था, काजी हुसैन अहमद पटिशनर था और सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई थी। अगर उस वक्त सही फैसला होता तो 3 नवंबर 2007 देखने को नहीं आता। तो और रिपीटेडली आज भी जो इतराज उठाया जा रहा है, जो कि मेरे नज़दीक उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, वो है कि आया इस केस को सुओ मोटो लिया जा सकता कि नहीं। आप एक टेक्निकलिटी को ला के सब्सटेंस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। अगर किसी केस का सुओ मोटो ले जाने का जवाज है तो इससे बड़ा केस कोई नहीं है सुओ मोटो के लिए, जहां सारा मुल्क एक इस्तराब के आलम में है। सारा मुल्क इस वक्त देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और आप कहते हैं कि सुओ मोटो तो आप फिर को टेक्निकलिटी को ला के इस स्टेज पर हमें डिस्टेबलाइज करेंगे। चौथी बात जो ये मैंने कहनी थी उसको, कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंश्योर ही सिर्फ उस सूरत में होती है जब आइन को अबाइड बाई किया जाए। अगर आइन की शिकों को हम नहीं अबाइड करते तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। एक बात जिसके की तरफ ज़ुबैरी साहब ने बिल्कुल कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हमारी पूरी तवक्कुआत है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई इख्तलाफात हैं, एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन इख्तलाफात को किसी सूरत में बढ़ाएं ना इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दें, ना इस किस्म की कोई पिटीशनें फाइल करें, ना इस किस्म का कोई स्टैंस लें जिससे कि वो खलीज अगर कोई पैदा हुई है वो खलीज बढ़ जाए, क्योंकि ये ना मुल्की मफाद में है, ना आइन के लिए अच्छी बात है, ना हमारी अदलिया के लिए अच्छी बात है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो इश्यूज हैं उनको डिफ्यूज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा फिर एक यूनाइटेड अदारे के तौर पर इस मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया जाए। इस अदारे को आपस में उनके डिफरेंसेस को किसी तौर पर भी बढ़ाने के लिए जल्दी पे तेल का काम वकला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जवाज ही ख़त्म हो जाता है अगर अदलिया इंडिपेंडेंट नहीं रहती या अदलिया आपस में डिवाइड हो जाती है। मैं फिर आप सबका ममनून हूँ कि आपने हमें बुला के इस अपने ख्यालात का इज़हार का मौका। जनाब हामिद खान साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कोर्स। नाउ अब मैं जनाब अनवर मंसूर साहब को, जो खसूसन सिर्फ कराची से यहाँ तशरीफ लाए हैं,